Food Festival. Ladies and gentlemen, let's welcome our Honorable Mayor, Dennis S. Superficial MD. Mayroong gabi kanino tanan. Good evening. Okay, so sa mga tanan-tanan natin yung mga imbitado, ng mga bisita tala, ginakalipay na mo, no, in behalf of the municipality of Santa Barbara, ang aton giyang mga members ng Sangguniang ng Bayan at mga opisyalis, si Vice Mayor Monsig Juliano, Honorable Clyde Octaviano, Honorable Portia Makino, Honorable Monmon Sudusta, kagang iba pa dyan yung mga konsyales nga way pagkaabot. Okay? And in behalf of our LGU, ginakalipay ko nga mag-welcome tanan-tanan sa aton yung 127th Tribe of Santa Barbara kay sa aton yung 25th Food Festival, Kailwayan Food Festival sa aton nga banwag. So again, tawaan na aton ang tanan-tanan mga participants kaya isa ka mas gabong nga palakpak. Thank you very much, Kim. So hindi ko rin papabuhayan, kaya nagkatong na kami. Okay, kaya kabay pa nga masiltiyahan ang aton nga 11 days kid, supposedly 10 days lang. Pero yung pangayo, talan niya Friday, kung pwede, talan lang maka-umpisa. So, 11th night, okay? So, sa liwat, ako I'm wishing you all the luck, no, sa aton nga pag-celebrate ng food festival natin. Kagabay pa, malayat at kita ka aton mga participants na lahat. So, sa liwat, ako bilang Mayor ka Santa Barbara, ginadeclare ko ang aton 25th Food Festival Kailwayan, Tribe Santa Barbara, doon nga natin pilmi ang aton Food Festival. I declare the 25th Food Festival open! Alright, thank you so much, Honorable Mayor Dennis Superficial MD. And of course, no, para man magpalabuot sa iyang mensahe sa aton tanan, ladies and gentlemen, let us welcome our Municipal Vice Mayor, Honorable Ramon Monsig Juliano. Medayan nga gabi kaninyo tanan sa aton mga participants kang aton nga food festival, sa aton mga bisita, sa aton mga kasimanwa, sa aton ibagya sa konseho, kang Banwa, giyakitlat kadya si Honorable Chris Colada, si Honorable Clyde Octaviano, si Honorable Monmon Sudusta, si Honorable Portia Makino, kagang iban pa natin nga mga konsyal nga manugabot. So kag giyaman ang aton nga mayor, kag kami naga-welcome kaninyo, kag nagapasalamat gid sa inyong partisipasyon sa aton 25th Food Festival Kailwayan Festival kang Banwa ka Santa Barbara. Thank you, kag mayat-ayat nga gabi kaniya tanan. Alright, thank you so much, Honorable Vice Mayor Monsig Juliano. And of course, we'd also like to acknowledge ang aton na Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque, and of course, Congresswoman the Cathy Garceta. Thank you so much. And of course, Sir Ronnie, for 25 years, this has been a symbol of our town's pride. So kilala aton Banwa, no, more because nga not only with celebration of the Cry of Santa Barbara, but ginadagsagid nino ang aton Kahilwayan Food Festival, because we will be tasting no lain-lain ng mga putahe inasal kagdaha sa aton ng mga lokal nga taga Santa Barbara. Right, Sir Ronnie? Okay, so sa singa ba ino tawad na maligwa ang pagpasalamat sa isang aton ng mga Food Festival Committee. Okay, we have here our chairperson, Vincent Losaya, co-chairperson, Rodin Vista, and our municipal accountant. And we have here our members, Engineer Noel Haspe, our municipal engineer, Engineer Jade Parino, acting MGSO, Engineer Police Captain Rafi Sinires, and Edelberto Podadira, our impost head, and Inspector
Ian Clarin, Jose Harold Jr., our Executive Assistant 1, Elinor Sanfuego, our Executive Assistant 1, Ryan Francis Suplido, our LD RRMO, and of course, Rory B. Del Mondo, and Herbert Sumanghid, our Waste Management, Erwin Gilardo, our Electrician, and Rex Kendo, and of course, our Head of our Traffic, we have here, Nestor Parian. Yes, and of course, thank you so much as well to Honorable Monmon Sedustano nga nagabaka-baka 12 midnight, no, nagapinanawag, follow up, no, for the perfect ang pag-implement sa ating nga Hawaiian Food Festival. That is why, ladies and gentlemen, handa na bala ka mo? Why ka sabat? Are you ready? Why? Hindi ka mo ready? Okay, are you ready? Again. Gamaya lang agad, sir. Okay, Viva! Santa Barbara! Santa Barbara! Viva! Okay. And later on, Sir Ronnie, no, mahatag naman kita sa mga prizes para sa aton ng mga sports ng mga participants later on. Naging legendary last year, no, ang Taclobanay Festival, no? Kag ang babayi nga may liwit, no? May lawin. Oh, may lawit. Ikaw pala dito, rapang itimot tamakan. Alright, before that, we'd like to welcome as well and acknowledge all our kiosk owners. Thank you so much. So we have here Parilia by Jean, Guardians, Inangs, Comrades, Tresquillion, JR's Place, RR's Place, Rogers Catering, Okra Boys, Rangers Nest, Twins Barbecue, Scout Dragon, MV Payag, Jebs Pantatan, kag Steve Catering Services. So may nari pagit, no, thank you so much. JP Stughong, Habrot, tama, Habrot. We have Winehouse, Mimas Grill, Casey Grillers, Jogs Nachos, Army's Place, Sinaon Mommy's Place, Dirk Catering, Upsilon, Mendez Barbecue Grill and Resto Bar, Gemma's Place, Bakdoys, Beer and Grill, GMT General, KQ for Sorority, Itchos para suwabe lang, and of course, SPIMFA, mga mushroom ladies natin. And of course, Kali Onse here na annex area, we have Kali Onse, Takraw Grill, OCS Grill Spot, Mitch Works Barbecue and Resto, Kahawaiian Inn, Gamboa Brothers, Parkon Place, Jolo Eatery, Megan Society, at ang mga brothers nila, Snakara, Greg Seafoods and Grill, Big Boss, McCoy AA Seafood Grill, Kaglus Sarap, Ihaw Eatery. Thank you so much to all our kiosk owners. Na-curious kita ko, sir, kung sino ang may pinakanamit sa buong kilawin nga tangigi. Kay last year, ginpurga kita ka kilawin nga tangigi. So buong tuig, ano naman ayan ang mapurga sa aton sa sulod sang 11 kaadlaw. RR Grill and Thai. Okay, so hindi na RR's Place, but RR Grill and Thai. Thank you so much, sir. So I think our band is now ready to entertain us tonight while you're having your sumptuous dinner. Halin sa aton ng mga kiosk owners, no? Galing nila papatugayon pa, Sir Ronnie. Siyempre, kaya nakita natin tayo, no? Nag-amat-amat ang mga bisita natin nga naga-forward rino sa may stage. Kanino sa inyong tanan dira, so tugtong makabating nga amon kanya nga pagwarakwak. Amat-amatan ka mo! Kaya akan makita nyo ang mga namit nga mga tawag na mga sumsuman, mga mabugnaw nga mga irinan, kasubuman ang pahampam natin
Diyan karon magraraway kamo diyan karon magkita karon pampang naman kada karon may taklo kanay kagano to ganit na may mga lawit. Yes, so may Okay. mga lawit. And of course, thank you so much Odyssey's Pro and Sir Dennis Convocarno sa ating band gears. Maraming salamat po. So I think Mark and Len is now ready. Are you ready? And of course, Sir Rogie Anacleto, no, dira sa may barangay San Sebastian, ang aton sa mga sound supplier. Thank you so much. Alright, so ladies and gentlemen, and of course, hindi tayo dyan pagkalimtan, pasalamatan, tanay, ang mapaiyapon ka natin dating gabi, kung si Madam Matata, bala mapaset up, gitanagi, ako no kang anang nga buffet. Pero anyway, thank you so much, Rogers Catering, for our dinner and the dinner of our band later on. Maraming salamat. Pero wala na natin gina-close na SB Mono sa Rogers Catering na ang mga magpadalaya, pwede, pwede, get very much open din kami din sa holding area nga magbatol sa inyong pagpalangga. That is all, ladies and gentlemen. I think they're all up. Let us welcome to kick off our 25th Kawan Food Festival. Let us welcome Bugal Sang Santa Barbara. Ladies and gentlemen, let's welcome Mark and Leonard. I'm right now. My treat, guys. Cordera. Hey.
Picturean, takutin ka. Si Jay pala mo. Paili lang po. Edit lang. Bakop. Tara, kanta naman. Ay. Pila pa, ma'am? Akan to, ma'am. Day ang rice, day. Walo pa? Siya pa? Ya kamu. Ay, ma.